ଆଜିର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିକୁ ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ସଘନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଅପଖଣ୍ଡିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି। ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜନବସତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଲଗାଲଗି ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତିରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ରୈଖିକ ଗ୍ରାମ ଜନବସତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଖରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି କ'ଣ ନା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା। ସହରାଞ୍ଚଳର ଜନବସତି 5000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତି ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନଗର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ନଗର ହେଉଛି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନଗର ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଏବଂ ନଗର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନବସତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବା 5000ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାରାହାରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଦେଶର କ'ଣ କହିବା ନା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ କାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1ରେ ଭୂମିର ଗଠନ, 2ରେ ଜଳବାୟୁ, 3ରେ ପରିବେଶ, 4ରେ ହେଲା ସମ୍ବଳ ଏବଂ 5ରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 5ଟି କାରକ ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନବହୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ୟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଜନବହୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜନବିରଳ।
ତେଣୁ ଜନବହୁଳ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜନବହୁଳ କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ତାକୁ ଜନବିରଳ କଥା କହିବା। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେହି ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଜନବହୁଳ ଆସିଲା ଚୀନ, ଭାରତ। ଚୀନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ କ'ଣ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତା ପଛକୁ ଆସିଲା ଭାରତ, ଜାପାନ, କୋରିଆ। ଚୀନ, ଭାରତ, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏହିଭଳି ଏହିପରି ଅନେକ ଦେଶ ଯେମିତିକି ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ, ହଲାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜନବହୁଳ ମହାଦେଶ, ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଟେ। ଜନବିରଳ ମହାଦେଶ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ତାକୁ ନଜରକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଇବେରିଆ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ସାଇବେରିଆ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜନବିରଳ ମହାଦେଶ, ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜନବହୁଳ ଏବଂ ଜନବିରଳ ଜାଗା କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରିବହନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ପରିବହନ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏହି ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁନି। ପରିବହନ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ପରିବହନ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥଳ ପରିବହନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ପରିବହନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଶ ପରିବହନ। ଏଇଭଳି 3ଟି ପଥ ଦେଇକି ଆମର ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି।
गोटे है स्थलपथ आ गए जलपथ आ गए आकाश पथ। तो ये स्थलपथ को दिभाग कराला गोटे है सड़क पथ आ गए है रेल पथ। ये दुईटी जाक स्थलपथ दुईटी जाक स्थलपथ अटे किंतु रेलपथ एवं सड़क पथ ये दुईटी पथर स्थल परिवहन होता है। शगड़ रिक्शा कार बस रेलगाड़ी डंगा उड़ाजहाज हेलिकॉप्टर पानी जहाज स्टीमर लॉन्च ये सबु प्रकार जानवाहन द्वारा आमर परिवहन कार्य चले। प्राचीन काल ये परिवहन कार्य अनेक पशुपक्षी मान द्वारा करा जाता। जमीती आमर आंडीज पर्वतमाला रे जो लामा बोली गोटे पशु अच्छी ता द्वारा परिवहन कार्य से करा जाउथिला। हिमालय पार्वत्य अंचल रे खच्चर बोली गोटे प्राणी अच्छी ता द्वारा मध्य परिवहन कार्यक्रम चलता। सेमती तीर्थयान माने से माने चमरी गाय साहाय्य परिवहन कार्य करते। मरुभूमि तो आम मैंने जाने ओट होची मरुभूमि जहाज विभिन्न प्रकार द्रव्य एवं लोक मान से ओट पिठी सब जिन लदिक गोटे जगार आ गोटे जगह को परिवहन कार्य करते। सेमती तुंद्रांचल गुड़ाक कुकुर आमर बलगा हरिण एमान साहाय्य परिवहन क्रिया चलता। थाईलैंड रे केवल हाथी मान द्वारा से परिवहन कार्य चलुता। तो ये सब परिवहन भितर वर्तमान आम देखा स्थल परिवहन जो सड़क पथ और रेलपथ एमान द्वारा कि भाव में परिवहन चली। सड़क पथ माने आमर 7 प्रकार सड़क पथ अच्छी सेगुड़ी कौन कौन ता बाबद मुझे आपको सूचना दूची। वर्तमान देखा जो सड़क पथ 7 प्रकार सड़क विभक्त कर। नंबर 1 जातीय राजपथ। जातीय राजपथ को जगह को जॉइन कर ना विभिन्न राज्यर राजधानी एवं बंदर तथा मुख्य सहर को जोड़ाक संयोग करे जो रास्ता जहाँ जातीय राजपथ कहुए। एवं राज्य राजपथ क्या कहवा ना जिलार विभिन्न सदर महकुमा प्रधान सहर सहित संयोग कर जिलार मुख्य सड़क जिलार सदर महकुमा को विभिन्न सहर को संयोग कर जिला मुख्य सड़क कहुए। एवं गौण जिला सड़क जिलार अन्य सड़क गुड़िक जिला गौण सड़क बोली कहीपर यार जिलार सड़क को संयोग कर। आसला ग्रामीण सड़क गाँ गुड़ा जो सड़क गुड़िक कनेक्टेड होते संयोग होते जहाँ को आम ग्रामीण सड़क बोली कहवा। एवं सीमांत सड़क कहले देशर सीमा सहित अन्य गोटे देशर सीमा से जो रास्ताटा जॉइंट अर्थात आम भारतर सीमा को पाकिस्तान सीमा लगी पाकिस्तान सीमा एवं भारत सीमा को लगुवा जो सड़कटा जॉइंट हो पाकिस्तान और इंडिया को आम सीमांत सड़क बोली कहवा। एवं भूतल सड़क है जो दुईटी गोटे रास्ता बहुत गहली थी जो आम गोटे बाम पार्श्व डाण पार्श्व जापे असुविधा सृष्टि होती समय कौन हुए ना भूतल सड़क अर्थात से सड़क तले गोटे रास्ता हो जो थी तुम गोटे पार्श्व आउ गोटे पार्श्व को माटी तले दे आसपार। जमी आम भुवनेश्वर आपण मैंने जो मैंने जाइए मार्केट बिल्डिंग देखिए से गोटे भूतल रास्ता एपट पार्श्व आरपट पार्श्व को जावाई गोटे भूतल रास्ता अच्छी। सेहीपरि आमर स्वर्ण चतुर्भुज योजना अनुसार
केन्द्र सरकार एक योजना जो चारोटी जाक महानगरी को दिल्ली मुंबई कोलकाता एवं चेन्नई चारोटी जाक सहर को संयोग करा जार ना दि जाए स्वर्ण चतुर्भुज योजना एवं भूतल रास्ता गुड़िक साधारणतः भाव में माटी तले थाए गोटे रास्ता गोटे पार्श्व आ गोटे पार्श्व को जीवा जमी जातीय राजपथ कथा चिंता करवा कलिकता चेन्नई भाया बालेश्वर भद्रक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर दे जाइए 5 नंबर जातीय राजपथ कथा तुम्हें मैंने जाच ये थिला सड़क पथ सेमती रेलपथ आम भारतर रेलपथ होची पृथ्वीर चतुर्थ बृहत्तम रेलपथ एवं एशिया महादेशर सबुठु बृहत्तम रेलपथ होची आम भारतीय रेलपथ। आग काल रेलपथ कोयला साहाय्य चलुला जहाँफल वायुमंडल प्रदूषित होता कि बर्तमान आउ से नहीं एवं वैद्युतिक जो विद्युत जो रेल चलाचल हो पारा जहाँफल प्रदूषण मात्रा बहुत मात्रा कमी दि जाइए। आम देशर रेलपथ को साधारणतः भाव में 16टी मंडल विभक्त कर आम ओडिशा दे जाइए रेलपथ को पूर्वतट रेलपथ बोली कहुए एवं केते गुड़िए एक्सप्रेस रेल जोड़ा अच्छी आम कहे यथा करमंडल एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस एगुड़िक बहुत खूब जोर रे जाए गोटे निजर गंतव्य स्थल को अति कम समय सेठारे पहुँची था एवं सबुठार पृथ्वीर सबुठार जदि आम बड़ रेलपथ कहवा ताहले ट्रांस साइबेरियन रेलपथ जोटा कि रूसिया अवस्थित अच्छी रूसियार ट्रांस साइबेरियन रेलपथ हूँ पृथ्वीर सर्वबृहत रेलपथ एवं आम जो रेलपथ कथा पढ़ुचे 3 प्रकार रेलपथ अच्छी गोटे है विभिन्न प्रकार गेज को लेकिन 3टी गेज विभक्त करगुड़ी यथाक्रमे ब्रॉड गेज मीटर गेज एवं आमर नैरो गेज ये थिला आजिर विषयवस्तु। वर्तमान पिला माने तुम किसी क्लास वर्क करवा पिला माने देखिपे क्वेश्चन नंबर 1 आम देशर रेलपथ को डैश मंडल विभक्त कतोटी मंडल टी पूर्व कहली जे 16टी मंडल विभक्त कर 2 नंबर प्रश्न आसला सहरांचल जनबसतिर जनसंख्या डैश अधिक सहरांचल जनबसति जोटा कि 5000 अधिक एवं नगर जनसंख्या डैश अधिक 1 लक्ष रु अधिक। आम राज्य दे जाइबा जातीय राजपथ नंबर केते ना 5 नंबर जातीय राजपथ। तेणु पिला माने आपण माने ये घरे ये विषयटी को आपण माने पढ़िबे भल भाव निश्चित भाव में आशा रखुची विषयटी बुझीपारे। धन्यवाद समस्त को। परवर्ती काल अन्य जिन आलोचना करवा रोची नमस्कार।